Ipft ডিভিশন কমিটিनि जेटक मेम्बार्स दंनाय जत माबायनाय पार्टी मेम्बार गठनतंत्र मुताबिक कैसे डिविजन कमिटी 80 जन अंचल कमिटी 80 जन बा सेंट्रल कमिटी 80 जन नि कैसे दिनै गठनतंत्र दङ आबनि मुताबिक जत जागानो जों रुनाय दिनै सिमनाव प्रथम जेहेतु नम्बर 1 सिमना 60 विधानसभानि 1 नम्बर सीट आरो हयतो दिनै जों फार्स्ट लॉन्च खायते এবং बाबैनो साल साल जत डिविजन 30टा Ipft डिविजन कमिटी हमाय कैसा प्रोग्राम खाइना जों दिनै मेम्बारशिप बिलि खाइना Ipft डिविजन कमिटीनि जेटक मेम्बार्स दंनाय जत माबायनाय पार्टी मेम्बार गठनतंत्र मुताबिक कैसे डिविजन कमिटी 80 जन अंचल कमिटी 80 जन बा सेंट्रल कमिटी 80 जन नि कैसे दिनै गठनतंत्र दङ आबनि मुताबिक जत जागानो जों रुनाय दिनै सिमनाव प्रथम जेहेतु नम्बर 1 सिमना 60टा विधानसभानि 1 नम्बर सीट आरो हयतो दिनै जों फार्स्ट लॉन्च खायते এবং बाबैनो साल साल जत डिविजन 30टा Ipft डिविजन कमिटी हमाय कैसा प्रोग्राम खाइना जों दिनै मेम्बारशिप बिलि खाइना हामबाय पार्टी Ipft नि पक्ष থেকে এবং आंनि व्यक्तिगत पक्ष থেকে फनो তাই তিনি যত খাইনাयानि তার সনম বেলায় বেলায় না হামবাय তাই नौनि ससियेल मिडिया হইতে না अब सारा त्रिपुराव जत सिथुं बयनि बुथाय बमहाय बा राजताल बा एग्रेसिव अनगायै जे दाउ खानक जोबनानै इंलायमोन अब्लाबो जों गोबां बुल त्रुटि जों गोलोव गोलोव नायो नगै सानमानखा दाबो आस्ते आस्ते जोंहा बुंलायनाय दा Ipft अनेक दम सानाय जों थानाय Ipft थानाय अनेक खालामनानै हयते शुरू खायो राजनीति आंदोलन खायमाने जों अनेक दिनखा এবং তিনি কিছুটা সাফল্যখনো जों ओंखा आसा खायो जों आगामी बिसिदिन दैयाबानो अनेकटा जों Tipra साफा खेबनानै लाना दिनै जों आगाव दङ এবং Tipra ল্যান্ড আবুবু দিন সালসা होननाय আসন্ন মিডিয়া বলতে আজকে আমাদের পার্টি Ipft সিমলা ডিভিশন কমিটির উদ্যোগে আজকে মেম্বারশিপ কালেকশন এবং জয়নিং প্রোগ্রাম তো আমি অনেক আনন্দিত আজকে আমাদের পার্টি Ipft অনেক নেতৃত্ব সেন্ট্রাল জেনারেল সেক্রেটারি থেকে শুরু করে সব নেতৃত্বরা আজকে এই মিটিংয়ে অ্যাটেন্ড হয়েছে এবং আজকে আমরা শান্তিপূর্ণভাবে প্রোগ্রাম করতে পারছি এবং হাউসফুল আমাদের সমর্থন সবাই আমাদের কর্মীরা আছে আমাদের আজকে এই প্রোগ্রামে তো আমি আশাবাদী সিমনা এক সময় আমাদের পার্টি Ipft মানে সিমনা ডিভিশন কমিটি খুবই একটা মানে শক্তিধর একটা কমিটি ছিল কিন্তু বিভিন্ন কারণে এক সময় একটু এডিক্সিডিক হয়েছে এবং তা আজকে পূর্ণ সংশোধন হয়ে আবার দ্বিতীয়বার ঘুরে দাঁড়ানোর মতন একটা পরিবেশ তৈরি হচ্ছে এবং আমি আশাবাদী আজকে আমাদের 25 পরিবারে 87 ভোটার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ছেড়ে আমাদের পার্টি জয়নিং আমরা একেই মাত্র জয়নিং প্রোগ্রাম আমাদের অনুষ্ঠান তো আমি আশা রাখবো সিমনা আবার আগের যে অবস্থা আবার আমরা ফিরে পাচ্ছি তো সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যে পার্টি Ipft